Kay ba mo asa ko? Napunta sa Maribohok Mangrove. Firefly watching. So dirita sa Mangrove Firefly and magkayak ta with the 2B students of Bohol Wisdom School. So muna ilang mga kayak guys. There. So makita nimo guys kamo na ilang liguanan. Ilahang kayakan nga area, no? That is Abatan River. Abatan River. So this is the waiting place. Waiting place with the students. Say hi. Hello. Okay. Hello. So ito mga student guys, mga gwapo o mga gwapa. There na. Mga gwapa ni sila. Buutan po ni sila guys kung matulog. Matulog. Dili ni sila magpabadlong sa matulog na. Sa klase. So before we start kayaking, so we have short briefing here in the front. Okay, somebody give you paddle. So hold it in the blackboard. Okay, still a reminder, don't stand on kayak. Okay, so proceed to our first. So monig nakakuan sa kayak nga mabalance. Okay. So wala din ay tabuan nga nakakuan ng kayak na kob. Okay, kaning tools nakada siya ang balance. Okay. Ato sa ibutang kay napay o pa mabot daw. Okay, listen. Adto ra ta ato kutob atong dunay murag floating cottage dira. Ana. Dita mo abot atong tulay. Ana floating cottage dira dapita. So kaya makita nato then and also until ana dira nang nagsanga. So bawal mo tuyok sa kanipaan. Bawal mo tuyok sa kanipaan na. Ready na tanan? Ready na ta? So, ready na tanan sila. Ato na silang itambog sa dagat, guys. Tambog na sila sa dagat. Sa sapa, day. Dagat ka sapa. Kinakusgan nga kuha sa kued, oh. Kinakusgan nga player sa kued. Daghan og puntos pero way daog-daog. Nada. Mag-inspect dai. Uy, tara dai si Kuan ba dai ni. Uy, ang inyong kabatsa yung ano? Yung kuya oh. Okay ra mga phones today kay as long as guys gawa nagkasinabot. Wasa na kasi nabot so mag Okay. Sige ikaw din ha dong. Lingkod lang. Ibutara na yung chidias na. Lingkod na dong. Lingkod una dong. Lingkod una lingkod ana. Ana. Onya pangita og groove ana sa kayak. Onya ipapush ni sir. Ipapush yung kayak di na mo kuno di na mudagan. Ipapush ana. Ayaw ikuan dong. Ayaw ana. Ayaw ikuan sa bugsay kay bali ang bugsay. Kamot ra kamot. Kana ge. Right mo, right. Sabang mo pa dong. Di ana sa mo atras mo ana, bagbugsay sa mo palikod. Ana. Sige okay na ge. Ana. Ge, bugsay mo diri dapita.
Are para mo tuyok mo ana. Kontrol nila. Kay nagduman sila. Depende lang kasi kusgan nila. Okay sila sa ilang kayaking. Ato mga students dere sa Bohol Wisdom School sa naata sa Maribok Mangrove. Firefly watching. Oy, humana na mo? Mo end na mo? Ha? End na mo sa inyong session? Adi pa di ay? Sabi na mo end na mo kay nagpa-daple namang mo. Oy, muli namang guta kay 9:47 na. Oh, 9:47 na. Okay ra mo din ha? Ha? O, undangin na kay dili naman ka. A man is rich, whose heart is light, whose pleasures are simple, and his joys in sight. He finds delight in nature's gentle breeze, and sunshine warms his soul with effortless ease. Oh. Akong pangkain. His wealth is measured not in mamangga lagi. gold or Oh. night, but in the Okay, oh, hi. Oh. of a peaceful night. A Hi, Black. walk in the woods, Let's blame the AI. a book by the fire. These are the treasures that his heart desires. He is the richest who can find delight in the smallest pleasures that life brings to sight. A child's tango. laughter, a friend's warm embrace. These are the riches that fill his heart with grace. So let us not be fooled by wealth's Maribok disguise, Mangrove Firefly for watching. true richness lies in a heart that's wise, that finds joy. Idol kay view ari guys. Ang ganahan mo ari ta sa Treasures love above all earthly. unahan sa bridge usod mo na par right. No, kuna na mo sa Cortez then night bridge na second bridge going to Maribok. So pasod mo sa right guys. Mo ni dring dapita. So let us not be Usan mo diya, okay na mo? by wealth's disguise, for true Ato mo dapita. Ayaw mo diya ato. in a heart that's Ato wise, lagi na ito. that finds Napasaka no ato limbang mo niya nang kuan. in the simple things, Oh. and treasures love above all earthly rings. What can you say? What's so Hawaii? Sige. Hinay lang. Isa-isa. Wait sa. So, nangabot na. Ang ibong kwan. Tarong na ng ibong. Itarong ng kwan. Itarong ng ato ang. Ingato ang pagbutang. Ingato ang pagbutang inyong paddle. Okay nga. Naog sa side. His wealth is measured not in gold or might, but in the beauty Is your feeling about this of a activity? peaceful night. It's okay naman. A So, walk it's okay naman. in the woods by the fire. These are the treasures that his heart desires.
Fishing.